So karon guys kay wala man koy lingaw ni kuyog ko sa akong igagaw kay manguha daw mig marang. Ug unsa bang hitabo nga pag-abot na ako diri sa unahan saging man moy giharbis dili man day marang. Ug diri ang dapita guys perting katawahan niya kay naisahan daw ko. Ana siya nga gituyo daw niya kay para daw nasi kasakyan paingon diri silang bukid. Pero bisag naisahan ko guys okay ra gyapon kay nindot pod kay diyo ilang bukid. Nawala ra pod akong kakapoy. Ug diri guys ikaduha na dinhi nga bulig ang among harbison. Kay niana na pod siya diri pag mahuman daw harbis mangadto na gid mig marangan. Maong diri ako na pong siyang gitabang naghakot kay para mahuman na mig dali. Ug samtang siya diri nagsipi na pog hinay-hinay. Og pag human niyag sipi guys gisod na dayon niyag sako. Og pagkataud-taud ana nang lakaw na lang pud mi largo. Dili pud basta-basta ning agianan diri guys kung modala kag saging kay grabe gyud ka bahada. Unya ra ba kanang gidala niya mahalin ra nag 250 or 300. Grabe gyud ka pait og grabe ra ka brato og grabe ra gyud ka gamay sa halinon. Og pag abot po namo diri sa paradahan guys gihabuan na lang pud niya largo kay para pong makauli na jud mi og makapanguha na mig marang. Og pila ra gyud istorya guys naa na pud mi diri sa Pikas area kay para manguha na gyud marang. Og diri aperte na gina akong lipaya kay nakita na gina akong punuan sa marang. Ang problema lang ini kung naa bagyo hinog. Wait lagi pre. Og diri aperting lipaya sa akong igagaw kay wa daw mapakyas na agi daw hinog isa ka buok pero gikan-an daw langgam. Pero okay ra gyapon kaayo na basta makakaon lang gyud mi. Og pila ra gyud istorya na nakanami diana kay amo nang kuhaon tong hinog diri sa taas. Og mao day ni nga hinog iyang giingon. Og ako na lang pud siyang gipasaka diri kay magpa-video lagi ko. Kita man kaining kita. Og bisag kinit kita na sa langgam nagpasalamat gyapon mi sa langgam nga gisalinan mi niya. Wala ra gyud napakyas among kahago sa pag-anhi diri kay naamang gid mi makaon ana nga gamay. Og pag human ako kuha diha ako dayong giabrihan kay lami na gid kay ikaon og marang. Og grabe kadagko sayang unod guys unya perti pag yung tamisa nga marang ni. Asa ilami marang o ako? Ha? Kaon sa taga siya. Tamis pa din, no? Ay, kamu lagi kamu. Di, ay, karago pa din eh. Ay, pasang eh. Maiyak kay guys. Og mao to guys, pagkahuman ako kaon diha kay busog-busog naman ko mga naog nami og manguli nami. Hey guys, wala makansi ang pagdayog pangwagmarang guys. Hapit lang gid masiruhan. Pag walay kinit-kitan. Bitaw guys, na po isa dayo hinog. Ah.